Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tahta Bahtiar dari LPTK UGRIS Semarang atau Universitas PGRI Semarang dengan nomor NIM nomor induk mahasiswa 255-34029 dari Madrasah Aliyah Khazinatul Ulum Blora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our meeting today, let's we pray together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, terima kasih. Oke, we will take the next program, that is listening sholawat. Please close your eyes. Okay, close your eyes. So then please listen to sholawat to refresh your mind before we start our lesson today. Okay, that's all. How do you feel? Apa yang kalian rasakan? Sleepy? Ngantuk? No. Oh, refresh? Okay, refresh. Okay, before we start our lesson today, let's stand up together. Stand up, please. Stand up. Okay, stand up. Up your hand. Okay, up your hand, up. Okay, up. Please clap your hands 10 times, 10 kali. Enough. Okay, thank you very much. Please sit down again. What do you feel? Apa yang kamu pikirkan? Like a child, seperti anak kecil? Yes, okay. Okay, before our start our lesson today, I will check your attendance. Who is absent today? Who is absent today? Yang tidak masuk hari ini siapa? Novita Gozana. Okay guys, it is or in your village, in your towns, di tempat asal your religions, iconic monuments atau iconic building. Ada nggak tempat yang bersejarah? Ada. Oke, in dua. Nah, oke. What else? Apa lagi? Buat rawan. Oke, sama Kezan. Oke. Ada lagi? The kids? What?
Tunnels. Or town square. We call it town square. Town, kota, square, kota. Kota-kota atau town square, alun. Alun is also one of the favorite building atau place. This is times to learn about descriptive text. Tujuan pembelajaran dulu, yaitu setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan satu, menggunakan dan merespon pertanyaan terbuka dan menggunakan strategi untuk memulai, mempertahankan dan menyimpulkan percakapan dan diskusi. Nanti di sini ada kelompok nanti didiskusikan. Kedua, memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai topik. Yang ketiga, menggunakan bahasa Inggris untuk menyusun teks deskriptif secara baik dan benar. Memberikan dan mempertahankan pendapatnya, membuat perbandingan dan mengevaluasi perspektifnya. Kemudian yang ini ada pengertian dari teks deskripsi atau teks deskriptif. Di buku kalian sudah ada yang di buku paket Bu Pema itu. Silakan dikeluarkan buku paket. Oke. Descriptive text are types of writing that aim to describe a person, place, object, or even in details. This type of text use vivid language to paint a pictures in the reader's mind, making the subject come alive through sensory detail. Jadi teks deskriptif ini adalah teks yang tujuannya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan. One, siji apa? Untuk menjelaskan person, seseorang. Second, yang kedua, tempat. Yang ketiga, objek. And the fourth, yang keempat, event. Event in detail atau kalau bahasa Indonesia event. Kejadian secara detail. Purpose of descriptive text. Tujuan dari teks deskriptif itu sendiri. Yang pertama, to provide readers, untuk menyediakan pembaca with a clear and detailed image of the subject, yaitu sebuah imajinasi secara detail, secara clear, secara jelas dari objek yang dideskripsikan. Misalkan Gunung Semeru misalnya. Gunung Semeru tingginya 500 meter. Itu 500 meter. Oh jelas 500 meter. Kemudian warnanya hijau dan ditumbuhi sebanyak 2000 pohon pinus. Nah, itu misal seperti itu. Jadi kalian setelah dijabarkan atau setelah membaca dari teks tersebut, kalian bisa berimajinasi. Then number 2, to build sense, untuk membangun rasa seperti tadi. Merasa atau kalian itu seolah-olah di sana dengan cara membayangkan tadi. Kemudian to pursue, biasanya untuk mengajak. Yang keempat, observation and writing skill. Jadi diharapkan setelah dari tujuan pembelajaran teks deskriptif ini, kalian bisa mengobservasi dan membuat suatu karya melalui writing skill atau skill menulis. Nah, karakteristik deskriptif ini hampir sama dengan tadi. Describe the object in detail, mendeskripsikan objek secara detail. Yang kedua, use sense, menggunakan perasaan. Use adjective, menggunakan kata sifat. Subjective and imperative, secara subjek dan imperatif. Generic structures. Generic structure artinya apa? Struktur teks deskripsi. The first paragraph pertama biasanya itu
itu ada namanya identifications yang isinya it aims at introduction and identify a specific participant such as a person, a thing, a place, an animal, and an event, atau bahkan ada event atau peristiwa. Nah, paragraf pertama ini ditujukan untuk memperkenalkan dari objek yang dideskripsikan. Misalkan orang, berarti orangnya siapa, terus pekerjaannya apa, biasanya seperti itu. Kalau tempat, benda sama, dideskripsikan tempat itu di mana, kapan. Itu kalau peristiwa. Kalau animal juga binatang. Ini namanya binatang apa dan sebagainya. Kemudian setelah ini jadi satu paragraf, biasanya itu ada diteruskan namanya deskripsi bagian, mendeskripsikan dari bagian dari identification. It's describe that seperti from karakteristik dari karakternya, kemudian appearance penampilannya, bentuk gimana, misalnya bentuk bulat, bunder, lonjong, atau mungkin bisa personality, personal and habits or quality, atau kualitasnya, habit itu kebiasaannya apa dan sebagainya. Itu ada dua untuk general structures, identification dan deskripsi bagian. Dan language features itu adalah bahasa-bahasa yang biasa digunakan di teks deskriptif. Jadi bahasa itu sering sekali muncul di teks deskriptif. Yang pertama itu ada adjective atau use adjective seperti beautiful, large, romantic. Use of action verb or to describe behaviors. Biasanya menggunakan kata kerja action, kata kerja yang bisa dilihat. Kata kerja yang bisa dilihat contohnya lari, kan bisa dilihat. Kemudian makan bisa dilihat. Kalau mental, kata kerja mental yang tidak bisa dilihat, contoh apa? Berpikir. Kan enggak? Kalian tidak bisa melihat orang berpikir. Kemudian membayangkan. Ya, itu kan kata kerja, dia masuk kategori kata kerja mental. Kalau use action verb, nah ini kata kerja yang bisa dilihat, lari, makan, minum, dan sebagainya. Use a similar and metaphors or vivid imaginary. Jadi menggunakan sesuatu yang sama, biasanya untuk membandingkan, untuk perbandingan dari objek yang dijelaskan. Misalnya gunung itu seperti bakpo misalnya. Nah, itu ada kata-kata yang similar untuk perbandingan dari objek tersebut. Menggunakan, kalau di dalam bahasa Inggris ini menggunakan present tense. Nah, present tense is commonly used unless describing historical subject. Nah, present tense ini digunakan pada bahasa Inggris kecuali itu ada kejadian-kejadian histori atau sejarah terdapat pada bangunan tersebut. Misalnya dulu lah itu baru pakai simple past tense. Nah, descriptive text help us, descriptive text help us express the beautiful and detail of an object through word. Nah, ini descriptive text ini adalah membantu kita untuk mengekspresikan keindahan. Beauty itu bisa kecantikan, bisa keindahan. In detail, secara detail of an object, dari satu objek melalui kata-kata. Nah, by understanding these characters and structures, dengan cara untuk memahami karakter dan strukturnya, we can depict something as if it were real the reader. Seakan-akan yang diceritakan atau yang kamu baca itu nyata berada di depanmu. Oke. See you later. Okay. Next. I will divide paper. This is examples of descriptive text. What is the title? Judulnya apa? My favorite animal. What is that? Apa iku? Panda. Okay.
The panda is a large black and white bear that lives in the mountains of China. It has a round face, big black eye, and soft fur. Pandas have black patch around their eyes, ear, legs. They look very cute and cuddly. Panda usually eat bamboo. They can spend hours every day going on bamboo tops. They are gentle animals and usually live long in the forest. Even though they are big, they move slowly and calmly. Pandas are now rare and protected in a special area called rivers. Many people around the world love pandas because of their unique look and peaceful nature. Okay, it's a question. Untuk petunjuk asesmennya, yang pertama, kerjakan teks secara individu, bacalah pernyataan dan sama, dan selamat mengerjakan. Oke, number one. Please, number one. What animal is described in the text? Animal what? What animal? Okay, nice. Who correct 8? Okay. Who corrects under 6? Under 6. Okay? Under 6. Okay. Okay, the next project is we will divide. Kita akan berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing, dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi 1, 2, 3. Separuh ini jadi kelompok, terus separuh sana jadi kelompok ini, terus sana separuh sana. Jumlah berapa? 23, 8 kan? Silakan berkelompok. Saya kasih waktu 2 menit untuk membuat kelompok. Proyektor, lihatlah proyektor. I will display the video. Saya akan memutar video about iconic building. Good morning, everyone. Today, we are going to learn about one of the most famous landmarks in the world, the Eiffel Tower. Have you ever seen a picture of the tall iron tower in Paris, France? It is not only a symbol of the city, but also a masterpiece of human creativity. In our lesson today, we will explore the Eiffel Tower through a descriptive text. We will learn how to describe its history, structure, and beauty, especially at night when it shines with thousands of lights. Okay, what building is that? Bangunan apa? Eiffel Tower. Okay. So, your assignment is to first write an essay for the first group. Write an essay about 150 to 200 words based on text on your own ideas. Use descriptive language and includes a detailed description of the Eiffel Tower structures and appearance, its historical significance and culture important. Your opinion on why the Eiffel Tower attracts million visitors. How the Eiffel Tower represent France, engineer and art, including sentence summarizing its impact on tourists and global recognition for the first group. Then the second group, assignment is write a short paragraph answering the questions and explaining your words. Describe the designs of the Eiffel Tower. What makes it unique? Why do you think the Eiffel Tower is an important symbol of France?
explain how the appearance of the Eiffel Tower changed during the day and at night. What can you refer to the observation decks? When and why was the Eiffel Tower built? And then the last theme. Answer the simple question based on the text. Where is the Tower Eiffel located? What materials is the Eiffel Tower made of? And how tall is the Eiffel Towers? What can visitors do to see the city from the towers? And what happened to the tower at night? Okay, I will divide the paper. Then the answer of the questions. Okay, 1, 2, 3, 4. I will give you 20 minutes. Saya 20 menit. Okay, 20 minutes. Use the reference from your book or anything. Bisa menggunakan referensi buku atau yang lain. After that, one of you, salah satu dari kalian, will present or read, akan membacakan for the result of your job, of your work. Nanti salah satu kalian maju membacakan hasil dari diskusi kalian about the Eiffel Tower, tentang Eiffel Tower dari Prancis, France. Okay. Okay, please face to me, menghadap ke saya semua. Okay, we will present the result of your jobs. Akan mempresentasikan all the reads, membaca hasil dari teks yang sudah kalian susun. Okay, for the first text or first group will be delivered by Miss Fadila. Okay, for the first text will be delivered by Miss Nadila. Nadila, please come forward. Please give applause. Okay. Nadila, read. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Okay, give applause. The Eiffel Tower, a towering iron masterpiece in the heart of Paris, stands as one of the world's most executive landmarks. In constellation, the Eiffel Tower stands as a global symbol of France, driving tourists and captivating hearts worldwide with its timeless charm and engineering marvel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause. Okay, for the second group, please come forward. Yes, second group. Please give applause. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Eiffel Tower has a unique and elegant design made of iron beams arranged in a crisscross pattern, forming a tall, open structure that tapers as it rises. For the world's fire to celebrate the 100 years anniversary of the French Revolution and to showcase modern engineering.
Okay, the next group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Okay. Where is the Eiffel Tower located? The Eiffel Tower located is the Paris, France. What material is the Eiffel Tower made of? It is made of iron. How tall is the Eiffel Tower? The Eiffel Tower is 330 meters tall. What can parents do they say the city from the tower? First, it can cook to the apartment because the engine feels the city. What depends? Nice. What depends to tower at night? At night, the tower speaker of the town 200 of lights, vertical and vertical effects. Okay, thank you. Please pause. Assalamualaikum warahmatullahi Okay, that's all for our material today. Do you know what is the iconic place that has just study apa iconic atau tempat-tempat yang ikonik yang baru saja kita pelajari? Paris. Do you want to go there? Apa kamu ingin pergi ke sana? Yes. Okay, if you want to go to there, you must study hard. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Maybe sometime you will get a scholarship. Kamu bisa mendapat beasiswa. You can fly there. Kamu bisa terbang ke sana nanti. Okay, that's all for material today's. Okay, I appreciate for the first teams. Please give applause for the first team. And then second team and third team. Okay, thank you very much. Now for your homework untuk pekerjaan rumah, nanti kalian membuat tes deskriptif. Cari tempat bersejarah di lingkungan kalian tinggal. Okay? Yes. Thank you very much for your attendance in this nice meeting, nice study and learnings. We will have a study next time with a new study and new method for your study. Please, we pray together before we go home. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Please face up, face front. Okay. Play begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.